نفسك كل شيء، حبي ذاتك، ابحثي على راحة بالك، لا تجعلي قلبك أن يحزن في شيء لا يستحق، استمري بالعطاء لنفسك، كوني سعيدة، ابتسمي، وأخيرا أنت خلقتي لتكوني قوية. مساء الخير مشاهدينا الكرام، صحة فطوركم ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج قاعدة وفال. اليوم جبنا لكم مثال للمرأة الحرة ومثال للمرأة القوية. بعد ما شاهدتوا الحلقات اللي فاتوا هادو عليها لي زارتيست اللي فاتوا، اليوم جبنا لكم صاحبة لا بواد دو كومونيكاسيون سماش ايفنت نسرين زبيري. مساء الخير. مساء الخير شاهيناز، merci pour l'invitation في قاعدة وفال. Merci pour la production Prisma Prod. صحة فطوركم، صحة رمضانكم، تعقبوا بالصحة والهنا. دوكا احكي لنا كيفاه بدا المشوار تاعك نسرين؟ Alors, c'est معكم نسرين زبيري، 37 ans. Je suis architecte de formation, bachelier bac plus 5. المشوار تاعي كيفاش بدا؟ سي جوغ في اي واحد كيخلص لونيفرسيتي تاعو سي الحلم تاعو يحل واش خدم في المجال تاعو. الوغ حليت مون بيرو ديتود داركتيكتور سور طون ارشي ديزاين en 2012. Après كي بدينا نخدمو من بعد on a eu des difficultés par rapport l'architecture, autant femmes, chantier tout ça. mais هكذاك قدرنا جوغ نكملو في هذاك. De là, j'avais l'idée d'élargir un petit peu l'entreprise, comment dire, agrandir les filiales que le bureau. Halina l'agence de communication d'événementiel Smash Events en 2014. On a commencé de travailler sur l'événementiel avec des spectacles, Ramadan, plusieurs animations, plusieurs événements. Parallèlement, on a eu l'agrément de promoteur de spectacle par le ministère de la Culture en 2016. De ça, on a approfondi l'événementiel. On a agrandi les choses en 2018. اللي هي حلينا parallèlement une filiale تاع management des artistes au niveau de CITIF que je manage les عقبو ليبيزود اللي فاتت اللي نحيي تو مي زارتيست اللي معايا. وعلى حسب معرفتي بك نسرين عن بالي que vous êtes une femme اللي elle dit jamais non, genre toujours les opportunités اللي يجيوك تاكسبتيهم وتبداي ولي بوت تاعك عندك الحماس كي توصلي لو بوت تديري ان اوتر تشالنج اللي يكون هو واعر مي توصلي له رابيدمون. واش تقدري تمدي لنا اسكو ما تجيكش الهيبه باش تبداي autant que femme؟ Par rapport à mon parcours, qui me dit, oui, qui j'ai le bac, c'était mon rêve d'être architecte. C'était un rêve d'enfance d'être architecte parce que mon père il était entrepreneur. Quand dans le chantier, ça veut dire le rêve c'était architecture. Qui كملت la carrière, genre automatiquement, c'est le rêve de chaque étudiant, c'est ouvrir son propre bureau ou l'entreprise ou là. Autant jeune, خرجت للدنيا. J'ai commencé autant femme comme genre الحاجة اللي كانت فيا أنا de plus c'est la confiance en soi. Même mes parents c'est la confiance en soi. Ça veut dire كي نقول لهم راح ندير ديك الحاجة ما يقولوليش non كيفاش et tout ça. Vas-y, fonce. حليت le bureau تاعي autant architecte jeune. J'avais هذيك l'esprit تاع راح نبدا et tout ça je commence maintenant. بديت بلوتو حليت البيرو. on a eu هذاك genre la réalité face au rêve تاع ديجا حنا la réalité face au rêve par rapport à une femme مش كيما الراجل. هيا ديسيدينا ندخلو la communication visuelle parce que parallèlement انا j'ai mon oncle c'est un dessinateur si Suisse Kamel. C'est à cause de lui les aides عطاني هذيك l'envie تاع dessin et tout ça. دخلنا côté communication visuelle qui concerne charte graphique, les cartes visites et tout ça. من بعدها de là j'ai commencé d'organiser des événements avec des amis parallèlement en 2013 et tout ça. On bada à chaque fois لقينا روحنا عندنا problème de facturation منا كيفاش comment ça se passe. On avait problème avec. رحت سقسيت au niveau de Cloa est-ce que je peux ouvrir une agence de communication.
قالوا oui vous pouvez l'essentiel ما تحليش dans le même secteur que نتيا. Ça veut dire architecte tu peux pas ouvrir une entreprise de travaux publics ou là d'aménagement. Ça veut dire ouvre dans une autre filiale. De là, j'avais l'idée d'agrandir la filiale de Zoubiri Nesrine. Ça veut dire parallèlement architecture, trana la communication événementielle. La communication événementielle en 2014. Halina Smash Events. On a commencé les premiers événements. L'inauguration elle était le 8 novembre 2014. Parallèlement, on a les strict marketing, on a les animations avec les supérettes et tout ça. En 2015, dès l'événementiel. Ça veut dire que c'était notre première expérience. Autant Smash Events organise ses propres événements. Les des trucs de Ramadan, spécialement Ramadan. C'était des trucs cinéma et des soirées ramadanesques. Suite à ça, on a eu des problèmes. Les Homa, à chaque fois qu'on dit d'organiser un événement, ils disent comment ça se passe. Les hommes, ils ont un agrément agréé par le ministère de la Culture pour dire tes propres événements. Ils disent que les hommes ont رخصة متعامل في العروض الثقافية. Surtout dans les établissements étatiques, comme modélier de thaqafa, musée, ça veut dire c'était ça le concept. À chaque fois, quand on dit au concert, ils disent que les hommes ont l'agrément. On a déposé le dossier au niveau ministère, on l'a eu en 2016. Ça veut dire que c'était rapide, alhamdoulilah ya Rabbi. C'est ça, c'est la volonté, la confiance en soi aussi. Les aides techniques par rapport à d'autres personnes, elles ont des années et des années d'expérience ou elles n'ont pas l'agrément. Ça veut dire par rapport, ça veut dire une petite entreprise, de jour au lendemain, elle s'est agrandie rapidement. On a eu l'agrément. Le premier événement, c'était à Alger, Mazafran. C'était les 1001 nuits à Mazafran. De là, on a commencé à l'événementiel, organiser des événements et tout ça. C'est propre à Smash Events, plus organiser les colloques et tout ça par rapport aux les entreprises privées. Au-delà de ça, en 2017, on a un autre objectif. 2017, parce que chaque année, c'est vrai, c'est que chaque année, je vois d'autres objectifs. Je vois le marché, je fonce. Et pour moi, j'essaie, pourquoi pas? Why not? دخلت parcours parce que j'ai signé une convention avec certains decks où on fait l'artistique beaucoup plus. Artistique, ça veut dire j'avais des artistes qui sont genre écartés. Écartés, alors pourquoi pas une autre filiale d'Smash Events par rapport à l'autre, élargir, c'est le management des artistes. Citifiant beaucoup plus. Parce que les citifiants, ils n'ont l'esprit d'un manager artistique. Ils n'ont un esprit d'avoir un manager artistique. Il s'occupe autant artiste, il s'occupe de l'artistique. Ou le manager, c'est lui qui s'occupe de programmation, les droits, c'était ça. En 2019, 2020, la période de Corona, on avait genre des vidéos في et tout ça. J'avais un réalisateur, Farid Bnou, vraiment c'est un artiste doué, un réalisateur doué. قلت له قاعدين نحكي وقال لي pourquoi pas parce que j'avais un ami, il m'a proposé un sitcom. J'avais besoin d'un scénario اللي هو دارو أمين زرقان اللي نحييه من اسمه. قلنا pourquoi on fait pas un épisode 0 تاع un sitcom. ثم ولينا ثاني on a élargi Smash Events en audiovisuel. Ça veut dire ولات بدات تعرض chaque année قاعده غير تكبر. كونك مرأة في مجتمعنا هل تلقاي صعوبات في المشوار تاعك؟ Oui, bien sûr. J'ai eu autant femmes, toujours un problème de la société. Parce que le respect de la femme, autant de la société, c'est chouïa. Déjà, autant une femme indépendante. وخدامة عندنا هذاك تاع تخرج في الليل تدخل في الليل تخرج بكري اي تسوق ديجا هذا هو البروبليم تاعنا الاول الحمد لله انا جافي مي بارون ديغيير موا اللي قلت لك
ils sont toujours derrière moi jusqu'à maintenant. Ils me poussent, voilà, ils me poussent jusqu'à la dernière minute. Vas-y, fonce, avance, ما تخافيش روحي. Ça veut dire هذيك la confiance تاع la famille اللي هي اللي زادتني باه نروح de plus. C'est vrai, il y a أي مرأة عندها des inconvénients à la société par rapport à une femme indépendante. Genre, تقدر تخدم وتقدر elle donne un plus la société. لازم تكون المرأة قوية باش Oui, لازم confiance en soi. La première des choses que تعود la famille تاعك مدايرة فيك confiance parce que كي تخرجي ديجا انتي على بالك تي بارون وراكي صافدي وين راكي رايحة وين كي جاية صافدي واش يهضروا الناس ما يهمكش. C'est ça, Anna les années le plus, c'est que j'entends pas qu'est-ce qui est derrière moi. Anna j'avance. Malgré يقولوا تدخل تخرج تواسي أي برا تاتي, mais أنا ما يهمنيش parce que أنا la première des choses c'est la confiance تاع mes parents qui est toujours derrière moi. هذوك هما اللي داروا لي la confiance en moi. لأجل هذا الشيء كل ما je donne un objectif لروحي je l'atteins rapidement parce que là أنا je suis très actif. Ça veut dire rapidement نلحق ليه جو تمتم هذه هي كيما قبل الفنان اسلام بن يحيى والجروب اللي حكاو لنا في الحلقات اللي فاتوا قالوا كو ماشي لازم يكون فنان معروف باش تكوني ماناجر تاعو تمدي لا شانس للمواهب سورتو المواهب في مدينتنا مدينه الصديق واش تقدري تحكينا على هذا الموضوع. Oui, le truc parce que Anna je crois en jeune talent. Kima Anna j'ai cru en moi-même بديت de zéro. Kima راني دوكا كيما je crois les personnes. Genre عطيت لهم l'opportunité parce que أنا فيا un truc c'est que بزاف حنين. J'ai pris la responsabilité tôt avec ma mère. على جال هذا الشيء peut-être je suis la grande sœur en même temps la maman في الدار. Peut-être je suis la confidente تاعهم الكل من mon père mes petits frères. Je suis leur amie, je suis tout pour eux. Parallèlement أنا كي شفت les artistes هذوك genre عرفت كاين عندهم un truc لقيتهم تحقروا. Genre لقيتهم même genre يخدم بيه genre même pas يقولوا oui je suis ton manager يخدم بيه بعدها il lui donne pas l'opportunité d'évoluer. Ça veut dire pas de ما باليش c'est l'artiste c'est l'album c'est ses propres chansons c'est les covers. أنا عطيتهم la chance promettant d'avoir des covers et tout ça. بعدها دوكا الحمد لله رانا دوكا كل واحد راح يدير الالبوم تاعو بروشينمون لا سورتي دو شاك ارتيست عنده سون البوم صافي دير هذيك هي لا شانس تاعهم هما بارابور يقول لك بوتيتر عطاتنا اون شانس باسكو على بالي بلي يفون فير لو بوز اوتون سيتي فيان جوغ تحقروا تشوفوا كاين حنا عندنا ان تروك سي ستايفي بعيد تشوفوا ما عندناش ماشي ما اون افونس هذا هو لو تروك اللي هنا اللي سا سباس شويه صح. عندنا مواهب في مدينة سطيف وإن شاء الله الرسالة هذه توصل لجميع الناس اللي يكونوا هنا يمدوا لا شانس ولازم يكون عندهم ماناجر يكون ان ارتيست باسكو لو ماناجر البروغرام هو اللي يحتوي الارتيست. كما قالوا لنا المره اللي فاتت الارتيست لازم يهتم بالالبوم تاعو يهتم بالاغاني تاعو ما يهتمش تو سكي بروغراماسيون فوالا اكزاكتومون وي هي لو ماناجر تاعو ميم côté vestimentaire, côté hygiène تاعو, côté communication تاعو, ça veut dire c'est le manager هو اللي c'est lui qui garde le visuel تاع l'artiste هذاك. parce que لازم تكون عنده une bonne image تبقى دائما. c'est lui le cadreur كيما حنا نقولوا parce que في chaque par exemple كيما دوكا في l'émission عندنا un cadreur. ça veut dire c'est le manager c'est le cadreur de l'artiste هذه. اليوم حلقتنا حبينا نهضروا عليها بزاف على المرأة واش حابة توجهي نصيحة للمرأة اللي تشوفينا. النصيحة اللي نمدها لكل مرأة عاملة ولا مير فوايي ولا خدامة ولا داك هي سيكو دير كونفيونس اون ال باسكو مهما تكون كي تعود عندها هذيك لا كونفيونس اون ال تقدر تمد هذيك لا بوزيتيفيتي اوتور ديل كي تعود بوزيتيف ديجا ميم المراه كي تنوض تقول ما نقدرش ندير ديك الحاجه ديجا دي الديبار كي تنوض تمد الروحه نيجاتيف تعقب لا جورني جو فيه روحها مش مليحه وهي نو جوست تنوض الدون هذيك البوزيتيفيتي الروحها هي المام ومن بعد هذيك لينيرجي بوزيتيف اللي تمدها الروحها الفا لو دوني جو ديريكتومون غير يشوفها فوالا جوست غير تخرج
ديجا طول تمد هذيك لينيرجي بوزيتيف جور تعقب لا جورني نورمال مالغري دي فوا تعقب بريسيون دو طرافاي بريسيون تاع الدار دي فوا مي جوست هذيك لينيرجي تاعها بوزيتيف تولي تعقبهم نورمال تعقب هذاك ça veut dire la première des choses c'est que elle croit en elle-même ou elle donne روحها l'énergie positive si هي parce que si tu travailles pas ما تخدميش انت روحك autant انتيا في راسك ما تقدريش tu peux pas gérer la société ما تقدريش parce que la première des choses c'est que حنايا عندنا la femme elle pense les gens ils pensent quoi d'elle وهي non parce que si tu penses les gens ils pensent quoi de toi ما تقدريش tu vas pas avancer il faut croire en toi ou donner avec l'énergie positive في روحك tu vas avancer البعيد تروحي tu vas avancer وتروحي وتمشي هذه هي ça veut dire c'est croire en elle vraiment هذا ما كان il faut pas écouter derrière صح لازم تكون عندها الثقه بالنفس وتكون توجور الطاقه الايجابيه باسكو كي تكون هي عندها الطاقه الايجابيه تجذب بجل الملاح اكزاكتومون تقدر تعقب لا جورني تاعها بوزيتيفمون تعقب وتاسي نشكرك نسيني جيتنا اليوم ونعطينا صافي بليزير دو فوار اون فام سيسيفيان فورت عندها الكاركتير ميرسي ا توا ولحقنا دوكا فقره بقره كان سريع نعقدوا يعقدوا بسم الله بديت وعلى نبينا صليت وصحابه رديت وليكم هذه الفلسطين انا يا نميت يا الوردة العكرية يا الشمس الذهبية إن شاء الله الليلة ربي يعطيك على حساب النية سعدك مسكم وعيش حلالية ويبعد عليك الدنيا ويحميك من عين الفساد ومن كل مقلية قولي آمين آمين يا ربي.